السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على القناة. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre 3 verbes familiers. اليوم سنتعلم معاني 3 أفعال من اللغة الفرنسية العامية. C'est des verbes que vous entendrez souvent en français. هي أفعال ستسمعونها كثيرا في اللغة الفرنسية. Il s'agit du verbe piquer, choper et se casser. إذن هذه هي الأفعال التي سوف نراها اليوم. الفعل piquer, choper et se casser. C'est des verbes très courants dans les conversations informelles. هي أفعال كثيرة الاستعمال في الحوارات اليومية. لذا من المهم تعلم معاني هذه الأفعال لإتقان استعمالها في حياتكم اليومية. دون إطالة فلنبدأ مع أول فعل. Le verbe piquer. Le verbe piquer في اللغة العامية الفرنسية يعني يسرق. يستخدم بشكل غير رسمي بين الأصدقاء والمعارف. Alors ce verbe a plusieurs sens, mais en langage familier, il signifie souvent voler quelque chose. في جملة quelqu'un m'a piqué mon téléphone. Quelqu'un m'a piqué mon téléphone. Quelqu'un m'a piqué mon téléphone. لقد سرق أحدهم هاتفي. Un deuxième exemple. Il a piqué un stylo dans le bureau. Il a piqué un stylo dans le bureau. Il a piqué un stylo dans le bureau. لقد سرق قلما من المكتب. أنتظر منكم المزيد من الأمثلة مع هذا الفعل piquer. إذن أترك جملة تستخدم فيها هذا الفعل باللغة الفرنسية. ننتقل إلى الفعل الثاني. le verbe choper. choper. هذا الفعل يأتي بمعنى يمسك أو يحصل على شيء ما، وهو أيضا من الأفعال الغير رسمية المستخدمة كثيرا في الحياة اليومية. Alors, le verbe choper est un autre verbe familier. Il veut dire attraper ou obtenir quelque chose et il est très utilisé dans la vie quotidienne. Je vous donne un exemple. J'ai chopé un rhume. J'ai chopé un rhume. J'ai chopé un rhume. لقد أصبت بالزكام. Un autre exemple. J'ai chopé une bonne affaire pendant les soldes. J'ai chopé une bonne affaire pendant les soldes. J'ai chopé une bonne affaire pendant les soldes. لقد حصلت على صفقة جيدة خلال التخفيضات. À votre tour, pouvez-vous utiliser le verbe choper dans une phrase. إذن حان دوركم. استخدموا هذا الفعل le verbe choper في جملة بسيطة واتركوها في التعاليق. نمر إلى الفعل se casser. se casser. se casser هو فعل يستخدم للتعبير عن المغادرة بسرعة وبطريقة غير رسمية خاصة في الأوساط الشبابية. Alors ce verbe est une manière familière de dire partir rapidement ou s'en aller. أعطيكم مثالا. Il est tard, je me casse. Il est tard, je me casse. Il est tard, je me casse. لقد تأخر الوقت سأذهب. وهنا طبعا معنى سأذهب بسرعة
لأن الوقت قد تأخر. في جملة أخرى Ils se sont cassés avant la fin de la réunion. Ils se sont cassés avant la fin de la réunion. Ils se sont cassés avant la fin de la réunion. غادروا قبل نهاية الاجتماع. Voilà, donc je vous propose à nouveau d'essayer d'écrire des phrases en utilisant le verbe se casser dans les commentaires. Cela vous aidera à mieux comprendre ces verbes familiers. إذن أقترح عليكم من جديد كتابة جملة باستعمال الفعل se casser. تأكدوا بأنني سأراجع الجمل التي ستكتبونها وأكيد سأقوم بتصحيحها. بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. Voilà mes amis, vous connaissez maintenant 3 nouveaux verbes familiers français. Piquer, choper et se casser. Ce sont des verbes que vous entendrez souvent dans les conversations informelles. Donc c'est très utile de les apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec des phrases en utilisant ces verbes. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres leçons de français. إذن أصدقائي لا تنسوا تشجيعنا، ترك تعليق وضغط زر الإعجاب، وكذا يمكنكم مشاركة هذا الدرس مع كل المهتمين بتعلم هذه اللغة. أشكركم جزيلا وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.